Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 7 Januari tahun 2237 Masehi, materi KUM S3 Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference, eksistensi kajian strategis jangka menengah KSJM 10 tahun, jurusan Hukum Kenegaraan, HTN, Hukum Tata Negara, dan HAN, Hukum Administrasi Negara, Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UM, Universitas Mandailing, sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Hukum Kenegaraan, HTN, Hukum Tata Negara, dan HAN, Hukum Administrasi Negara, Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UM, Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 2724, bulan Desember tahun 2236 Masehi. 7th of January of year 2237, materials of the public lecture of afternoon Saturday over time with electronic teleconference, existence of the midterm strategic studies of 10 of years of the Department of State Law, State Management Law, and State Administration Law, Doctoral Education Program of Law Science, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, as thesis of SI, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of State Laws, State Management Law, and State Administration Law, Doctoral Education Program of Law Science, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2724 of month December of year 2236. 14 Januari tahun 2237 Masehi, materi KUM S3 Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference, eksistensi kajian strategis jangka menengah KSJM 10 tahun, jurusan Hukum Ekonomi, Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UM, Universitas Mandailing, sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi, Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UM, Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 2724 bulan Desember tahun 2236 Masehi. 14 of January of year 2237, materials of the public lecture of afternoon Saturday over time with electronic teleconference, existence of the midterm strategic studies of 10 of years of the Department of Economic Law, Doctoral Education Program of Law Science, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, as thesis of SI, thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Economics Law, Doctoral Education Program of Law Science, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, contained in the Month Journal of Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2724 of month December of year 2236. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution,
pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.